trouver une posture assise confortable. Find a comfortable seated position. On va prendre 3 cycles de respiration ici. Take a long inhale. Et on expire. 2 autres fois. Inspirez amplement. Expirez. Last one. Long inhale. And a long exhale. Revenez à un souffle régulier. And softly, eventually blink your eyes open and grab your broomsticks. Alors, comme je l'avais mentionné, on a besoin d'un balai. Si vous n'avez pas un balai, prenez tout simplement une ceinture. You can always use your strap or a belt. Go to the first end of your broomstick or whatever you'll be holding. Let's go for some shoulder dislocates. Alors, on va aller, pour quelques mouvements, on va aller explorer peut-être un peu our range of motion. It doesn't have to be all the way. Alors, vous n'avez pas besoin d'aller complètement jusqu'en arrière. On peut toujours arrêter par-dessus la tête. Alors, on y va pour 4 comme ça. À l'inspire, on recule vers l'arrière. Et expire, on revient à l'avant. 3 autres fois, on inspire vers l'arrière. Gardez les coudes presque barrés. Exhale towards the front. So you want to make sure that your elbows are still almost locked. Otherwise, adjust your grip. And I want you to also make sure that you're not collapsing. Alors, on n'est pas en train de s'effondrer. Make sure your tailbone is slightly pressing down, your core is engaged. Une dernière reprise. Et on revient à l'avant. Now we're going to just go through variations. On va prendre la main droite, on va inspirer vers un côté. Expire, on va déposer le tout vers l'arrière. So inhale as you lift your left. Exhale, bring it forward. Alors on y va, on inspire. Et on expire. Encore. Et on expire. Last one. Et on expire. Maintenant, on commence avec la main gauche, on inspire. Et on expire. There's always one side that's a little bit more awkward. You know that for a fact. Alors, pas besoin de forcer le mouvement. You go to your full range of motion. Dernier. Et on revient. Encore une fois, on y va juste 2. To warm up one last time. Et on dépose le balai au sol. You can actually just move it to the side. On va continuer avec le mur. We're going to continue with the wall. So a lot of us spend our days like this. Alors, beaucoup d'entre nous, on passe notre journée devant les ordinateurs, devant un livre, ou tout simplement juste couché. So all of this is getting very, very tight. Alors, on va essayer d'ouvrir le tout. So especially for those of us that have shoulder and like even just your upper back can get really, really tense. Ça va faire du bien. So we're going to start with our right elbow. Going to put it to the wall. La main est en arrière de la tête. On commence ici tout simplement. Okay? On peut lever un peu le coude and lean towards the wall. For some of us, this is enough. You don't want more. For some of us, we can go a little bit further. Si vous voulez, you're going to begin to bend that right leg. Commence à fléchir un peu la jambe droite. If this feels great, stay here. You should feel a little bit towards the armpits, towards the lats. Et si c'est très inconfortable, just stay. Pas besoin d'aller plus loin. On prend un autre inspire ici. Et on expire. If you want a little bit more, la jambe droite, vous allez la passer en arrière de la jambe gauche. And you're going to slide it far. Alors, grande ouverture. Some of us even feel it on our waistline. On reste ici, on inspire. Et on expire. Last one, I promise. Et on expire. Bien sûr, on y va des deux côtés. On va venir amener le coude gauche au mur, la main gauche en arrière de la tête. On prend un inspire. Et on expire. You can stay here, otherwise you can ride it a little bit higher. On reste ici à l'inspire. On reste ici à l'expire. If you want more, option A, you can bend your left knee. On reste ici si on le veut. Otherwise, la jambe gauche vers le côté. You can go as far as you'd like. You can really lean towards the wall. Je sais que c'est inconfortable. Il y a toujours un côté qui est inconfortable, comme vous le savez. Take one last one. And exhale. On revient au centre. Cette fois-ci, on va mettre les deux mains au mur. And you're just going to pretend that you're going to a downward facing dog. Alors, on fait semblant qu'on est dans le chien tête baissée. On prend un inspire ici.
Expirez, pensez à relâcher le torse vers le sol. Les genoux sont légèrement fléchis. Wrap something around your armpits. Un autre inspire. Et expirez, relâchez. One last one. And exhale. On remonte tranquillement. And now, it's the wall work again, but really we're going to go into cactus. It's going to be uncomfortable for a lot of us to adjust. On va aller avec les mains en cactus, on va se déposer vers le mur. And one thing, try to have your heels towards the wall, as close as you can. Et à l'inspire, notice your ribs, make sure they're in, so you're not opening. On inspire, on monte. Expirez, les bras en cactus. Try to look at the horizon. On inspire, on monte. Expire en cactus. Make sure your ribs are in. Dernière fois, on inspire. And one last time we exhale. On reste avec les bras de cactus. On essaie de les avoir à peu près parallèles au sol. On inspire ici. Exhale as you bring your forearm towards the ground. Inspire, on monte. Expirez parallèle au sol. Je sais que c'est inconfortable. Last one, inhale. Et une dernière fois, on expire. On reste ici. Restez pour l'inspire. Et restez pour l'expire. On monte le bras. On inspire. On reste pour l'expire. Arms all the way up. Juste étirez-vous un petit peu. Et on relâche les bras de chaque côté. Last part on the wall. So we're going to fold a lot and some of us, our hamstrings are tight. Alors on y va graduellement à l'aide du mur. On inspire, on monte les bras. Expirons, on fléchit juste un petit peu. And make sure that you stepped away from the wall. On revient au centre. On revient long. Take a step forward. This time we're going to aim to fold all the way down. Alors on inspire, on monte les bras. Expirons, fléchit jusqu'au sol. So right now, as you can see, your glutes are not touching the wall. Okay, that's great. We're going to bend one knee, bend the other. Okay, on se donne un peu de mouvement. We're going to go slowly towards the wall. On revient à un dos plat. Expirons, on relâche. On remonte jusqu'en haut. Et les bras de chaque côté. And now, go halfway. Almost if you had one hand separating you and the wall. On inspire, on monte. Exhale as you fold. So some of us, our glutes are already touching the wall. That's great. If it's not, adjust. I want your glutes to touch the wall. OK? Alors là, ça va commencer à être intéressant parce qu'à chaque fois que votre fessier va toucher le mur, je veux que vous move away from it. OK? So every time you feel like this is happening, move away. Inhale into your flat back. Exhale as you fold. Encore deux fois. Inspirez. As soon as you feel your glute graze, move away from the wall. Expirons, fléchis. One last time. Expirons, fléchis. Now, this is the hard part. Make sure your legs are strong. Inspirons, on monte jusqu'en haut. Expirez les bras de chaque côté. All right. Alors, on va presque finir maintenant avec le warm-up. On prend un inspire, on monte les bras. Expirez, on les relâche vers l'arrière. Le pouce droit va être par-dessus le pouce gauche. On roule les épaules, on prend un inspire, on monte le menton. Expirons, on va fléchir pour la posture de l'enfant. Avec les mains entrelacées, on prend un inspire. Et on prend un expire. On inspire, on remonte. Les bras vers le plafond, on inspire. Exhale as you come behind you, left thumb over your right. Roll your shoulders, take an inhale. Bring your sternum towards the ceiling. Exhale as you fold forward. Restez pour l'inspire. Et on reste pour l'expire. On remonte à l'inspire. Et on relâche. One more time, on inspire, on monte. Expire, on vient vers l'arrière. Right thumb over your left. And this time what I want you to do is take your hands and slide it towards your left waist. On inspire ici. Exhale, drop your left ear towards your left shoulder. On reste pour l'inspire. Notice your elbows. Bring that left elbow back in. Un autre expire. Last one. And exhale. On revient au centre. On relâche les mains. On inspire, on monte. Expire, on amène les mains vers l'arrière. On croise les mains, on roule les épaules, on prend un inspire. Expire, on l'amène du côté droit. Restez pour l'inspire. Make sure that elbow is not flaring out et on dépose l'oreille du côté. On prend un inspire ici. On prend un expire. Last one. Et on expire. On revient au centre, on monte les bras, on prend un inspire. Expire, on les relâche. Now come into your tabletop. We're just going to warm up the wrists before we start our core. Alors, quelques petits cercles autour des poignets. So, go to clockwise at first. And before you start, make sure you're not here. Alors, les abdominaux sont engagés, coccyx vers le sol. Tuck your tailbone. Press your hands firmly down. Dernier cercle du côté d'une aiguille d'une montre.
And exhale as you change direction. Remember not to go to the furthest range of your motion. You're still slowly starting. Dernier cercle. Et on expire. La main droite va aller vers 3 heures. Alors, un petit rappel. Midi et l'avant de votre tapis. À droite, c'est à 3, 6 et 9. Okay? So just remember that. Noon, 3 o'clock is towards your right. The back of your mat is 6. Towards the left is 9. La main droite va aller vers 3, vers 4, vers 5 ou vers 6. On reste à l'inspire ici, on ne bouge pas. On reste à l'expire. One more. And exhale. Right hand comes towards noon. Left hand goes towards 9, 8, 7, or 6, whatever works for you. Make sure your hands are pressing firmly down. Roll your shoulders, sternum towards the front, tailbone down. Last inhale. And last exhale. Hand come towards noon, tuck your toes, and you're going to press yourself back. Knees can be apart or knees can be together, it's as you wish. One thing I want you to notice, a lot of us have very strong legs, so we kind of lift ourselves up. Essayez de relâcher le poids du corps. Même si vous avez les jambes fortes, relâchez-les. Sentez que l'étirement de l'arrière du pied est là. Even if it's uncomfortable, you're staying here for 3 cycles. On reste là pour 3 cycles. On inspire. On expire. If this is comfortable, lift yourself. Drop your tailbone a little bit further and lean back. Dernier pour de vrai. Et on expire. Come back up. Wiggle your ankles, les orteils, si ça fait du bien. Let's go just for a few rounds of cat-cow before we start. Tailbone up, on inspire. Expirez à partir de la base du dos, on arrondit, on pousse dans les mains, on relâche. Encore une fois, on inspire, on lève le coccyx, relâchez l'abdomen, ouverture du torse. Exhale as you round your spine and you press down. One last time, on inspire. Dernière fois, on expire. Comme to neutral, on vient à neutre, on inspire. Expire, on va trouver la première planche. Plank. You know I really enjoy this posture, so let's do it right. Spread your fingers properly. Notice if you're locking your elbows. Alors, on ne veut pas que les coudes soient barrés. And I want your elbows to have a slight bend and pointing back. Alors, au lieu d'avoir les mains comme ça, les mains pointent vers l'arrière avec un petit pli. On prend un inspire ici. Expirez, le sternum est vers l'avant. So instead of doming your upper back, pensez que le sternum est vers l'avant. Les talons poussent vers l'arrière. Your heels are pressing back. On reste ici pour l'inspire. On reste ici pour l'expire. 3 autres comme ça. Inspirez. Expirez. Now press your hands firmly down. Separate them and pull them back. Okay? Comme si vous vouliez avancer votre corps vers l'avant, mais vos talons vous poussent vers l'arrière. It should be a little bit harder. Last inhale for real. And last exhale. On prend un inspire ici. On descend pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Untuck your back toes. Roulez les épaules. On prend un inspire. Mais on prend un expire. Amenez les mains devant vous. So bring your arms forward. Take an inhale. And take an exhale. On reste ici à l'inspire. On reste ici à l'expire. Last time, ici, on va ajouter une petite ouverture. On inspire, gardez les orteils au sol. Expire, on l'amène vers l'avant. 2 autres fois. On inspire vers l'arrière. Expirez vers l'avant. Last time, on inspire. Last time, you exhale. Bring your hands down. On prend un inspire ici. Et on prend un expire. Amenez les mains de chaque côté de vous. So, in Sphinx, make sure you can hold on to your elbows. On s'assure qu'on peut tenir les coudes. On reste ici, on roule les épaules et on lève la poitrine. Pensez à relâcher un peu les fessiers. On inspire. Et on expire. One more. And you exhale. Option A is to stay here. Option B, you can walk your hands a little bit forward. And now lift your chest. And allongez les bras. Alors, l'option A, c'est bien de rester là si vous savez que vous avez mal au dos. So, if you know your lower back hurts, you can just stay in Sphinx. Très belle posture, on peut demeurer ici. If you want a little bit more, on va lever les coudes pour seal. On reste ici. Un dernier inspire. Je sais que ça fait longtemps que vous le gardez. And exhale as you release. I know you might have held it for a while. So, let's come into a child's pose. Les mains sont bien longs. Le front au sol. 3 cycles de respiration. Make sure your elbows are not touching the ground. Last inhale. Last exhale. Come back up.
So the warm-up is done. It's a great time for you to grab a sip of water. If you don't want to grab a sip of water, grab a towel because it's going to get sweaty. And I'll be back in a few seconds. All right, on reprend. So let's come to the top of the mat. We're going to just continue warming up, keeping the heat with a few sun salutations, quelques salutations de soleil. On va aller avec des variations jusqu'à temps qu'on va se retrouver au dernier. On va inspirer, on va monter les bras vers le haut, regarder vers le plafond. Expirer, à partir des hanches, on va fléchir vers le sol. Inspire, on va venir à mi-chemin, flat back. On s'assure que le poids est vers les orteils. Expirons, on fléchit, on amène les jambes vers l'arrière. On prend un inspire dans la planche. Expirez pour le premier, on va descendre jusqu'au sol. Untuck your back toes, roll your shoulders. On va lever les mains du sol, bébé cobra, on inspire. Expirez, chien tête baissée. On va fléchir une jambe, on va fléchir l'autre. Let's stay here for about 3 cycles. Pour 2. And for 1. On trouve une petite stabilité, on va rester pour 2 de plus pour un total de 5. On inspire. On expire. Last one. And exhale. Regardez vers l'avant, fléchissez les genoux, on va marcher les pieds pour le premier. So just walk your feet. It doesn't have to be perfect, pas pour l'instant. On inspire, on vient à mi-chemin. Expirons, fléchis. Inspirons, on monte jusqu'en haut, arms up. Regardez vers les pouces peut-être. Expirez les bras de chaque côté. On va inspirer, on va monter les bras, regarder vers les pouces, les côtes tout de même vers l'intérieur. Exhale as you hinge and you fold. Inhale, hands can be on your shin, your quads, or your waist. Exhale as you hinge and you aim to bring your abdominals to your thighs as you fold. Come to your plank. On va venir dans la planche, on inspire. Expire, on va descendre jusqu'au sol. Untuck your back toes, roulez les épaules, on pousse un peu dans les mains. On inspire pour le cobra. Expirez, chien tête baissée. 4 cycles of breath. On inspire ici. On expire. Pensez à fléchir légèrement les genoux et levez le bassin plus haut, les coudes vers l'intérieur. And wrap your armpits in. On reste pour 2 sauts de cycle. Last one. Et on expire. Bring your feet together, look forward, bend your knees just to hover, and then walk all the way to the front. On inspire, on vient à mi-chemin. Expire, on fléchit. Inspirez, les jambes sont fortes, on inspire, on monte. Les bras de chaque côté. Let's introduce the tricep push-up, chaturanga. On va l'introduire maintenant. On va inspirer, on va monter les bras. Expire, on fléchit de l'avant. Inspire, on vient à mi-chemin, come to your flat back. Les mains au sol, on va trouver la planche. Inspirez dans la planche, on dépose les genoux. Les coudes vont aller vers l'arrière as you hover. Untuck your back toes, press into your hands. Levez les genoux en même temps, alors les jambes sont très fortes. Expirez, chien tête baissée. 3 cycles of breath. On y va en descendant, on inspire. On expire. Poussez dans les mains, pliez les genoux, levez le bassin, rentrez les coudes. Last inhale. Et un dernier expire. Bring your feet together. Bend your knees, hover. Take an inhale. You're going to do 3 hops. Un bond, 2 bonds, 3 bonds. Inspire, on vient à mi-chemin. Exhale as you fold. Rise all the way up. Et les bras de chaque côté. Arms up, on inspire. Exhale as you fold. Inspire, on vient à mi-chemin, come to your flat back. Hands come to the ground, find your plank. Inhale in your plank. This time without knees if possible. Bend your elbows to hover. Untuck your back toes, press into your hands, open up your chest, on inspire. Expirez, chien tête baissée. 2 cycles, on inspire. On expire. Last one. On expire. Bring your feet together. Bend your knees, look forward. This time 1 or 2 hops towards the front. On inspire, on vient à mi-chemin. Exhale, on fléchit. Inspire, on monte jusqu'en haut. Expirez les bras de chaque côté. Last one, inhale up. Exhale as you hinge and you fold. Inhale as you come to your flat back, à mi-chemin. Hands come to the ground, find your plank. On inspire dans la planche ici. Exhale as you bend your elbows. Untuck your back toes, on inspire. Expirez, chien tête baissée. 1 cycle, on inspire. And we exhale. Bend your knees, look forward. Inspire, amenez les pieds ensemble, on fléchit les genoux. Expirez, on saute. Inspire à mi-chemin. Expire, on fléchit.
Inspirez, on monte jusqu'en haut. Expirez les bras de chaque côté. On prend ici 3 cycles de respiration. Inspirez. Expirez. Tout le monde. Juste trouver un peu de patience. Rattrapez votre souffle. Un autre inspire. Un autre expire. Last one. And exhale. Très bien, on continue, on inspire, on monte les bras. Expirez les bras vers l'arrière, le pouce droit par-dessus le pouce gauche. Roulez les épaules, on inspire, on monte le regard. Expire, on fléchit. On relâche, on inspire, on vient à mi-chemin, flat back. Exhale as you fold. La jambe gauche recule, genou gauche au sol. Untuck your back toes. Inspirez, on monte, low lunge. Expirez, on reste. Right foot is digging down and pulling back. Alors, des fois, on regarde la jambe droite très, très passive. Poussez-la dans le sol, tirez-la vers l'arrière. Poussez dans le pied gauche pour vous assurer que le fessier gauche est engagé. Take one more. And exhale. On va ouvrir les bras en cactus. On inspire. Expire, on va les monter. Une autre fois, on inspire. Une autre fois, on expire. On amène les bras vers l'arrière. On inspire, le pouce droit par-dessus le pouce gauche. On inspire, on va lever le sternum. Continuez à fléchir la jambe droite, regardez vers le plafond. Expirez, on va fléchir vers l'avant. Your abdominal does not touch your thigh. Alors, je ne veux pas vous voir comme ça. Assurez-vous, je ne peux pas vous voir, mais vous savez ce que je veux dire. So, your abdominal does not touch your thigh. Really leaning forward. On prend un dernier inspire. On prend un dernier expire. On relâche la main gauche, la main droite reste à la base du dos. You're going to roll your right shoulder, look up, and exhale as you lift your right arm. Alors, on s'assure que ça fait du bien au dos. If this hurts your back, keep your right hand at the base of your back. On reste pour un dernier inspire. Et un dernier expire. Right hand comes to the ground. On prend un inspire. Les orteils droites vont se lever. Expire, on va venir dans la demi-split. I want you to think that your left leg is also helping you. Alors, on continue à fléchir un peu la jambe gauche, les orteils vers le nez. Ajustez les mains selon votre besoin. If this is too far, I'm sure you have cans or books. Just bring your hands onto a base of support. On prend un inspire ici. On prend un expire. I want you to gaze forward, not folding yet. Le sternum est fier. On prend un dernier inspire. Last exhale. Bend into your front leg, tuck your back toes. On inspire dans la planche. Et on reste à l'expire. Take one more here. Exhale, chaturanga. Inspirez dans votre flexion arrière. Expirez, chien tête baissée. Restez pour l'inspire. Restez pour l'expire. On va lever la jambe droite, lift your right leg up, bend your knee and open up in your hip. Remarquez qu'est-ce qui se passe avec le pied droit. Assurez-vous qu'il est proche du corps. And you want that right armpit to press down and lift that right knee a little bit higher. Dernier inspire. Exhale, let's cross towards your left wrist. Inspire, on monte, gardez le genou fléchi. This time to your left elbow. Inspire, on remonte, on ouvre. To your tricep ou même l'aisselle. On va rester ici pour 5, 4, 3, 2 et 1. Bring your knee to your nose, take an inhale. Exhale, right foot forward, drop your left knee down. Untuck your back toes, arms up. Expirez, cactus. Right thumb over your left, roll your shoulders on inspire. Continue à fléchir la jambe droite. Exhale as you lean. Take one. And exhale. Left hand to the ground, right arm up. On prend un inspire. On prend un expire. Right hand down, lift your right toes, take an inhale. Exhale for your half split. Just one inhale. Maybe bend that left leg a little bit more. Pull into that right leg. Exhale. Bend into that front leg. Tuck your toe. Lift your back knee. On prend un inspire. Exhale, left foot forward and fold. Inhale into your flat back. Exhale as you fold. Bend your right leg. On fléchit la jambe droite. On allonge la jambe gauche. On inspire. On expire. Come to a flat back. On inspire. Exhale, bend your left leg and fold. On garde la jambe droite allongée. Inhale into your flat back. Exhale as you fold. Rising all the way up. Expirez les bras de chaque côté. On inspire, on monte. Expirez, la main gauche, left thumb over the right. Roll your shoulders on inspire. Exhale as you hinge and you fold. On inspire, dos plat. Exhale as you fold. Le pied droit vers l'arrière. On dépose le genou droit, arms up for your low lunge. So your left foot is anchored, drilling down and pulling back. Right leg pousse dans le sol pour qu'on engage le fessier droit également. On prend un inspire.
On prend un expire. Take an inhale. Et un expire. Let's go to our cactus. Alors, on fléchit les coudes, on inspire. Expire, on remonte. Inhale as you're pulling something strong, heavy. Expire, on remonte. Last one, on inspire. Expirez le pouce gauche par-dessus le pouce droit. On va rouler les épaules, on inspire. Exhale as you lean forward. Restez ici pour l'inspire. Restez ici pour l'expire. Right hand comes down, left arm can stay at the base of your back. Alors encore une fois, la main gauche peut rester à la base du dos. Roulez l'épaule gauche, on inspire, on regarde vers le plafond. Exhale, lift your left arm up. On reste ici pour 2 cycles. Remember, if your neck doesn't like looking up, you can always look towards the ground. Last one. And exhale. Left hand comes to the ground. Lift your left toes, on lève les orteils gauches, on inspire. Expire, on va trouver la demi-split. Any amount. On inspire, les bras sont longs. On reste avec les bras longs, so you don't fold forward, move towards the front. This is my sensitive side. On a tous un côté sensible, alors forcez rien. Dernier inspire. Last exhale. Bend into that front leg, anchor your hands, tuck your back toes. On inspire dans la planche. Exhale, chaturanga. Back bend, on inspire. Expirez, chien tête baissée. On reste ici pour un inspire. And we stay here for your exhale. Lift your right leg up, your left leg up. Bend your knee. Et on ouvre dans la hanche. Same thing. That foot comes close to your glute. That left knee towards the ceiling. And your left armpit towards the ground. Dernier inspire. Let's cross towards your right wrist. Inspire, on monte et on ouvre. To your right elbow. Maybe to your armpit for the next one. On inspire. Exhale jusqu'au tricep aux aisselles. Let's say for 5, 4, 3, 2, and 1. Knee to nose, on inspire. Expirez le pied gauche entre les mains. Drop your back knee, untuck your toes. On inspire, on monte. Exhale, cactus. Left thumb over the right. On inspire, on ouvre. Exhale as you lean. Stay for your inhale. Restez pour l'expire. La main droite descend, la main gauche lève. On prend un inspire. On prend un expire. Left hand comes to the ground. Lift your left toes, on inspire. Expirez into your half split. One inhale. One exhale. Bend into your front leg. Tuck your back toes, on inspire ici. Expire, on lève le pied droit, on l'amène en avant. Inhale into your flat back. Expire, on fléchit. On va plier la jambe droite. So bend your right leg, extend your left. Maybe bring your left hand at the base of your back this time. Look up, take an inhale. Stay for your exhale. Come to a flat back, les mains peut-être sur les tibias. On inspire, on crée de la hauteur et de la longueur. Expirez, la jambe gauche fléchit. La jambe droite s'allonge, la main droite peut-être à la base du dos et regardez vers le haut. On prend un inspire. Et on prend un expire. Come to your flat back. On vient un dos plat, on inspire. Exhale as you hinge and you fold. Inhale as you rise all the way up. Expirez les bras de chaque côté. On continue, on inspire, on monte. Exhale, right thumb behind your left. Roll your shoulders. Pensez à garder les abdominaux engagés. Poussez votre bassin vers l'avant. Roulez les épaules. Regardez vers le haut, on inspire. Exhale as you hinge and you fold. Release your hands into a flat back, on inspire. Listen carefully. Exhale, open your arms in the shape of a T. On reste ici pour l'inspire. Exhale as you hinge and you fold. Left leg back, left knee down. Untuck your back toes, on inspire, on est en low lunge. Exhale into your cactus. Right thumb behind your left. Roll your shoulders, lift your gaze in your chest. Exhale as you lean. Tuck your back toes, take an inhale. Exhale, lift your left knee. Restez ici pour un inspire. Restez ici pour l'expire. Drop your left knee, untuck your toes, montez les bras, on inspire. Exhale, left hand down, right arm up. Stay for one inhale. Exhale, press that right hand towards the back. Alors, poussez la main droite vers l'arrière, towards 6 o'clock. Look towards your right thumb. Last inhale. Last exhale. La main droite descend au sol. Lift your right toes, take an inhale. Exhale as you come to your half split. Now, lift your arms towards the front of your mat. Alors, on les enlève du sol si on peut, on inspire. Exhale, come to your cactus. 2 autres fois, on inspire, on allonge. Exhale as if you're pulling something hard. Dernière fois, on inspire. Dernière fois, on expire. Bend that front leg, arms up, un inspire. Exhale, hands come to the ground.
Tuck your back toes, lift your back knee. Maybe this right leg hovers. On inspire. Exhale into your chaturanga. Inhale into your back bend. Downward facing dog. Un inspire. Et un expire. On va lever la jambe droite, lift your right leg up, bend your knee, on ouvre dans la hanche. On prend un inspire ici, towards your left wrist as you cross. Inhale as you lift up, towards your left elbow. Dernière reprise, on inspire. Dernière fois, on expire, on reste. Let's stay here for 5, 4, 3, 2, and 1. Écoutez, on descend jusqu'au poignet, just for one inhale. Exhale as you lift it back up. Knee to nose, take an inhale. Expirez le pied droit en avant, on dépose le genou gauche. Untuck your back toes, arms up. Low lunge. Expirez, cactus. La main droite par-dessus le pouce gauche. Roulez les épaules. Lean back, take an inhale. Exhale as you lean forward. Tuck your back toes, lift your back knee. On reste ici. Un inspire. On reste ici pour l'expire. On dépose le genou gauche. Left hand to the ground, right arm up, take an inhale. Exhale, press that hand back. Un inspire. Et un expire. Right hand comes down, lift your right toes, on inspire. On allonge la jambe droite. Levez les mains du sol, on inspire. Just one time, exhale, cactus arms. Bend your front leg, arms up, on inspire. Exhale, hands come to the ground. Tuck your back toes, lift your back knee, on regarde vers l'avant, on inspire. Exhale, come and fold. Inhale, come to your flat back. Exhale as you hinge and you fold. Bring your right thumb behind your left. Roulez les épaules, come to a flat back, on inspire. Exhale as you fold. Bend your right leg. Bring your hands towards your right hip and look towards the ceiling. Un inspire. Un expire. Come to a flat back, on inspire. Cette fois-ci, les mains vont aller du côté gauche. On va fléchir la jambe gauche. Roulez l'épaule droite, regardez vers le plafond. One inhale. One exhale. Come to a flat back, but with your arms in the shape of an airplane, on inspire. Exhale as you fold. Inhale as you rise up. Exhale, arms by your side. Tout de suite de l'autre côté, on inspire, on monte. Expirez le pouce gauche par-dessus le pouce droit. Roulez les épaules, on inspire. Exhale as you hinge and you fold. Inhale, come to a flat back. Laissez les bras se détendre. If this is comfortable, stay here. If you want a little bit more, make sure your knees are bent. Weight towards your toes, bring your arms forward. On prend un inspire ici. Expire, on fléchit. Right leg back, right knee down. Untuck your back toes, on inspire, on monte. Expirez, cactus arms. Le pouce gauche par-dessus le pouce droit. On roule les épaules, on inspire. Exhale as you lean forward. Tuck your back toes, lift your right knee. On prend un inspire ici. Take an exhale. Last one. And exhale. Drop your right knee. La main droite au sol. Untuck your back toes, lift your left arm, on inspire. Expirez, poussez la main gauche vers l'arrière, thumb pointing up. Stay here for your inhale. Stay here for your exhale. Left hand come down, lift your left toes, on prend un inspire. Exhale, come to your half split. Les mains décollent du sol, on prend un inspire. 3 times exhale, cactus. Comme si vous tirez quelque chose. Inspire, on allonge. Expire, on tire vers l'arrière. One last time. Exhale towards the back. Bend your front leg, arms up, on prend un inspire. Expirez, les mains descendent au sol. Tuck your back toes, find your plank, on inspire. Expirez, chaturanga. Inspirez, flexion arrière. Chien tête baissée. One inhale. One exhale. On lève la jambe gauche. Bend your knee, open up, on inspire. Right away to your right wrist. Inspire, on ouvre. To your right elbow. Inspire, on monte. À l'aisselle ou au triceps. On reste ici pour 5, 4, 3, 2 et 1. Come down to your wrist. Inhale. Exhale as you lift up. Knee to nose, on inspire. Expirez. Foot between your hands. Drop your right knee down. Untuck your back toes, on inspire, on monte. Exhale, one cactus. Pouce gauche par-dessus le pouce droit. Roulez les épaules, on inspire. Exhale as you lean forward. Tuck your back toes, on lève la jambe pour un inspire. One exhale. Drop your right knee down. La main droite au sol, le bras gauche monte, on inspire. Exhale, left hand back. One inhale. Et un expire. La main gauche descend au sol. Lift your left toes, on inspire.
Exhale, come to your half split. Lift your hands off the ground, take an inhale. Exhale, cactus arms. Bend your left leg, arms up, on prend un inspire. Exhale, hands come down. Tuck your back toes, lift your back knee, on inspire. Exhale, right foot forward. Inhale into your flat back. Exhale as you fold. Left thumb over your right. Roll your shoulders, come to a flat back. Les mains vont venir on the left side of your waist. You're going to bend your right leg. Bend your left leg. Bend your right leg again. Bring that right elbow towards, as much as possible, towards 3 o'clock. Roll that left shoulder and look up for one inhale. And one exhale. Come to a flat back. Inspirez les mains vers l'arrière. Les mains vont aller du côté gauche du corps. On va fléchir une jambe, on va fléchir l'autre. Et par la suite, on fléchit la jambe gauche. Left elbow towards maybe 9 o'clock. Roll that right shoulder, look up. On prend un inspire. Et on prend un expire. Come to a flat back airplane mode. Take an inhale. Exhale as you fold. Rise all the way up on expire. Exhale, arms by your side. Take 3 cycles of breath. 3 cycles de respiration. On inspire. On expire. Encore. Exhale. Last one. Et on expire. Let's grab a quick sip of water. On attrape une petite gorgée d'eau. And a towel if you're sweaty. Hopefully you are. Et on va continuer avec les postures debout. As you notice, for those of you that practice with me, les premières semaines du mois, j'aime bien les faire beaucoup au sol. I like the postures to be a little bit closer to the ground, just to get our base and then build up. Alors, c'est normal qu'il n'y a pas beaucoup de postures debout pour l'instant. Alors, on se place à l'avant du tapis. On prend un inspire, les bras de chaque côté. Et on prend un expire. Let's go to our chair. So, graze the ground, on touche le sol. Et les bras montent. Option A, your toes can be together, heels apart. Option B, your feet can be separated. It's really up to you. Personnellement, moi, je préfère cette posture comme ça, avec un petit espace entre les pieds. And now I want you to make sure you can see your toes. Tailbone is tucking down. Abdominals are engaged. Roll your shoulders, lift your arms a little bit higher. On prend un inspire. On prend un expire. Press into your feet, separate them. And I want you to charge up your legs as if you were going to jump as high as you can. But we're not. Take one last inhale. Exhale as you come to your flat back. Inhale with your arms open. Exhale as you fold. Inhale, left leg back. Exhale, arms up. High lunge. Encore une fois, c'est la même réplique. Poussez dans le pied, tirez vers l'arrière, engagez le fessier gauche. On prend un inspire. Exhale as you cactus your arms. Right thumb behind your left. Roulez les épaules, on inspire. Exhale as you lean a little bit forward. Take one inhale. One exhale. Left hand comes to the ground. Right hand can stay at the base of your back or roll your right shoulder, lift your arm up on inspire. Et on expire. Right hand pulls towards the back, on regarde vers le pouce droit, on prend un inspire. Exhale, right hand down. On prend un inspire, on se prépare pour la pyramide. You can shorten your stance, you can even anchor your back heel. Et on allonge la jambe droite. Make sure your right hip is not going towards 3 o'clock. Make sure it's pressing back. Come to your fingertips, sternum towards the front. On prend un inspire. On prend un expire. One more. And exhale. Bend into your front leg, anchor your hands, send that right leg all the way up, bend your knee, open up, on inspire. This time, right away to your left elbow. Drop your right heel down, allongez la jambe droite, peut-être si vous voulez, et restez avec les mains ici. On prend un inspire, on prend un expire. One more, before we do our push-up. Un expire. On lève le talon gauche. Anchor your hands. We're going to go toward the tricep push-up, chaturanga. Take an inhale. Take an exhale. Bend your elbows, inspirez. Expirez, on remonte. Knee to nose, take an inhale. Exhale, right foot forward. Arms up, take an inhale. Exhale, bend your elbows. Right thumb over your left. Roll your shoulders back, take an inhale. Anchor your left heel down and fold forward. Take an inhale. Take an exhale. Inhale into your warrior two. Guerrier 2, on veut que la jambe avant soit presque parallèle au sol. You don't have to go all the way parallel. Not today, but I will encourage you. Alors, gardez cette jambe à peu près parallèle au sol, les épaules détendues. On prend un inspire et on prend un expire. Last one. And exhale. Bring your left hand to your right waist, or bring your left hand
to your left thigh. Continue bending into that front leg. On lève le bras droit. And let's dance, as some of you call it, which I think is sweet. Inspirez. Continuez à fléchir la jambe droite, reculer vers l'arrière, peut-être plier le coude gauche. Et on revient, on inspire. Exhale as you bring your hands down. Lift your back heel, on inspire. Exhale, left foot forward. Inhale into your flat back. Exhale as you fold. Rise all the way up. And exhale, arms by your side. On y va de l'autre côté. On inspire, on monte les bras. Exhale, find your chair. Left thumb over your right. Roulez les épaules, on inspire. On expire. Inhale into your flat back. Take an inhale. Exhale as you fold. Inhale, right leg back. Exhale, arms up. On prend un inspire. On prend un expire. Bend your elbows, take an inhale. Exhale, left thumb over your right. Roulez les épaules, on inspire. Exhale as you lean forward. Stay here for one inhale. Stay here for your exhale. Relâchez la main droite. La main gauche peut être à la base du dos. Roulez l'épaule gauche, on prend un inspire. Peut-être monter le bras gauche à l'expire. Last one. And exhale. Left hand comes down. Take an inhale. Exhale, shorten your stance for your pyramid. On dépose le talon droit. Make sure your left hip is not going towards 9 o'clock. It's pressing towards 6. Sternum vers l'avant, on inspire. On expire. Last one. And exhale. Fléchis la jambe avant. On trouve la planche. On inspire. Expirez, chaturanga. Inspirez, flexion arrière. Chien tête baissée. On va lever la jambe gauche. Plier le genou, on ouvre, on inspire. Exhale towards your left elbow. Right elbow. Take an inhale. Exhale, allongez la jambe. Déposez le talon arrière, mais les mains restent au sol. On prend un inspire. On prend un expire. One last one. And exhale. Let's do our push-up. On prend un inspire, on descend. Expire, on remonte. Knee to nose, take an inhale. Exhale, left foot towards the front. Arms up, on inspire. Exhale as you bend your elbows. Left thumb over your right. Déposez le talon arrière. And fold. Take one inhale. And take one exhale. Come to your warrior two. Encore une fois, on fléchit la jambe avant généreusement. On prend un inspire. Et on prend un expire. Revolve. Warrior, on pousse vers l'arrière. Your hand can be wherever you see fit. Peu importe, ok? Tant que vous êtes confortable. Dans l'inconfort. Dernier inspire. Dernier expire. Warrior 2, on prend un inspire. Exhale, hands come down. Lift your back heel on inspire. Exhale, right foot forward. Inhale into your flat back. Exhale as you fold. Inhale as you rise all the way up. And arms by your side. Let's take a few cycles of breath here. So you can find any resting posture. N'importe quelle posture de repos que vous avez envie. So before we come to our lying postures, go grab a sip of water if you'd like. All right, c'est reparti. Mais cette fois-ci, c'est avec de la douceur. On a fini la partie qui est un peu plus exigeante physiquement. So we're going to come to a cool down. So let's come back to a seat. On va venir s'asseoir. And we're going to go to a child's pose. Alors tout de suite, on va venir dans la posture de l'enfant à partir de là. All right, c'est reparti. Alors, j'espère que vous avez trouvé une posture confortable, que vous avez attrapé votre gorgée d'eau. On a repris notre souffle. On va tout de suite venir dans les postures couchées. So, if you have a blanket, you can move it aside. We're not going to need it anymore. On va venir tout de suite se déposer au sol. Just going to lie right away down to the ground. On va amener les pieds à la largeur du tapis, les bras de chaque côté en forme de T. On prend un inspire ici. Expirez, déposez les genoux vers la gauche, tournez la tête vers la droite. Some of us, we also like cactus arms, so you can always cactus your arms if you'd like, puisqu'on a fait ça au cours de la pratique. On inspire, on revient au centre. Déposez les genoux à droite, tournez la tête à gauche. Encore 2 fois de chaque côté, on inspire au centre. Genoux vers la gauche, tête vers la droite. Inspirons au centre. Genoux vers la droite, tête vers la gauche. Come back to the center, take an inhale.
Exhale, bring your knees to your chest and lift your forehead. Restez pour l'inspire. Respire pour l'expire. On dépose les pieds au sol. La jambe droite va croiser la jambe gauche. I want you to think that that right knee is pressing away from you. Alors, pas vers le visage. Les bras de chaque côté. Don't lift your arms yet. On roule les épaules, on les détend au sol. On prend un inspire. Expire, on va lever la jambe gauche. And I want you to think that that left leg is as close to parallel to the ground as possible. On prend un inspire. And we exhale. Last one. And if you really want to hold your thighs, you can. Dernier inspire. Expire, on dépose le pied gauche. On reste ici pour une torsion, encore une fois, on inspire. Le pied droit va tomber du côté gauche. Alors, la jambe reste toujours en figure 4, on va juste la déposer du côté gauche. Les bras en forme de cactus, si vous voulez, on tourne la tête vers le côté. Beaucoup de sensations au niveau du côté droit du corps, c'est très normal. 2 cycles. Relâchez l'épaule droite. Continuez à avoir le genou droit vers le plafond. Last inhale. Last exhale. On revient au centre. On allonge la jambe droite pour un inspire. Expire, on la dépose au sol. Left leg crosses over the right. Continue pressing that left knee away from you. Hands can be by your side if you'd like. Take an inhale. Exhale, lift that right shin almost parallel to the ground. On reste à l'inspire. Assurez-vous que le bas du dos touche encore le sol. On reste pour l'expire. Last one. And exhale. On dépose le pied droit. Et par la suite, on laisse tomber le pied gauche sur le côté. Again, left knee up towards the ceiling. Arms can be however you would like. And turn your head towards the left. On reste ici pour 2 cycles. Last one. On remonte le regard vers le plafond. On relève la jambe du sol. Extend that left leg for one inhale. And bring it down. Now let's come to bridge. Heels and fingers are grazing one another. Roll your shoulders. Knees are pointing up, not towards the side. Roulez les épaules, on prend un inspire. Expire, on va lever le bassin. On va redresser le tout. You can bring your right thumb over your left since we're going to do both sides. Et ramenez les épaules ensemble comme si vous vouliez écraser quelque chose entre les omoplates. Les bras posent vers le sol, le sternum vers le torse et poussez les genoux vers l'avant. Engagez les fessiers. On reste ici pour 3. Pour 2. Last one. Et on expire. On relâche l'entrelacement des doigts. On lève les talons, on inspire et graduellement, on descend les vertèbres vers le sol. On reste ici pour un inspire et on reste pour l'expire. On y va pour le deuxième. Roll your shoulders, lift your hips. Lift, lift, lift. Interlace your fingers if you'd like. Cette fois-ci, le pouce gauche par-dessus le pouce droit. Roll those shoulders together. Lift your hips up. Engage your glutes. Sternum towards your chin and knees away. On reste ici pour 3 cycles. For 2. Last one. And release your hands, lift your heels, on inspire. Expirez, slowly bring everything down. Restez pour l'inspire. Et on reste pour l'expire. Open your feet to the width of the mat, bring your knees together. Ou sinon, les essuie-glaces qu'on a fait tantôt. Vous choisissez qu'est-ce que vous avez envie avant d'aller dans notre dernière posture active, qui va être le poisson. Take one inhale. Et on expire. Last one if that felt good. Expirez. Et on relâche. Your wrists. Alors, on va amener les poignets sous les fessiers. On allonge les jambes bien longues. So extend your legs. Have them be active. I want you to roll your shoulders and bring your elbows in. Okay? Comme si vous voulez, encore une fois, entrelacer les mains. Bring your shoulders in, just like in a bridge, or if you wanted to interlace them. Take an inhale. Exhale, press into your elbows and lift yourself up. Ramenez les coudes un peu ensemble, si vous en avez besoin et vous sentez que ça glisse. Maintenant, levez le sternum vers l'avant, les orteils vers le nez. On va déposer le haut de la tête. Some of us, this is not comfortable, so you can always stay here. On reste ici pour 3 cycles de respiration. Assurez-vous que vous pouvez respirer. Make sure that that big feeling that you're getting in your throat is okay and you're not suffocating, okay? Je sais que c'est inconfortable. Dernier inspire. Dernier expire.
I want you to bring your chin to your chest, lift your head, bend your knees, relâchez les bras. Restez pour un inspire. Par la bouche, on relâche. Si vous en voulez un autre, on inspire. And we exhale. S'il y a quoi que ce soit comme posture que vous avez envie, before finishing up, so it could be knees to your chest, it can be happy baby, whatever you see fit. I want you to finish up with any of those postures. Alors, trouvez la posture que vous avez besoin. It can be anything. Et graduellement, when you're ready, after you're done with any final adjustment, la posture finale. So whether it's Shavasana, where classically you're lying down, arms can be wherever you want, legs can be wherever you want, or if it's seated meditation, c'est à votre guise. On va finir avec juste 5 cycles de respiration. So just take the time to find your final posture, and we'll stay for 5 breaths together. Let's start with one inhale through your nose. Exhale through your mouth. 4 more. Three more. For 2. And for 1. Stay here for as long as you'd like. Restez ici pour le temps que vous avez envie, le temps que vous avez besoin. If you fall asleep, take a nap. So as always, comme toujours, I thank you for taking care of yourselves, regardless of what it's going to look like. Whatever you need to do. Parce que personne ne peut mieux le faire. No one can do it better than yourself. No one can guess. Personne ne pourra deviner. So I thank you for the effort that you put. Dernier inspire ensemble ici, collectif. And exhale. Thank you.